इस्तक़बाल के लिए मोहतरम अखिए मोहतरम आगे मर्तबत उस्ताद लगाना हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब रशीदी के रूबरू पहुँचता हूँ और इन अशार से उनका इस्तक़बाल करता हूँ। आदमी का जिस्म क्या जिस पे शेदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या जिस पे शेदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख़याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी टूट कर सारी इमारत खाक में बिक जाएगी। बड़े अदब व एहतराम के साथ अखिए मोहतरम से दरख्वास्त करता हूँ कि खुतबे सदारत पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरान व अमिल बिही वुल्बिसा ताजन वालिदुहु यौमल क़ियामा। हज़रात उलमाए किराम, शोराए इज़ाम और ख़ास तौर से हमारे हज़रत मौलाना हबीब अहमद साहब बांदवी जो अलील हो गए और उनके कायम मकाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लाए हैं, वो आपकी स्टेज की ज़ीनत बने हुए हैं। इंशाअल्लाह हम सब को उनसे फैज़ हासिल करना है। मज़ीद कुछ न कह कर के खुतबे सदारत तो शुरू में होना चाहिए, लेकिन इसकी तरतीब बदल गई। लेकिन नाज़िम जलसा का एहसान है कि उन्होंने हमें फरामोश नहीं किया बल्कि हमारी जगह को बरकरार रखा। वजह उसकी यह है कि मैं बहराइच में था, किसी वजह से आते आते मुझे 8 साढ़े 8 बज गए और मैं देर में हाज़िर हुआ। मेरी जगह पे मौलाना मुतीउर रहमान औफ नदवी दामत बरकातहुम का बयान हुआ। उसके बाद नमूने सल्फ उस्ताद मोहतरम कारी ज़ुबैर साहब दामत बरकातहुम, उस्ताद मोहतमिम जामिया नूरुल उलूम बहराइच के का बयान हुआ। उसके बाद मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब उस्ताद जलीलिया फ़ुरक़ानिया जरवल का बयान हुआ और उसके बाद मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद के एक बुज़ुर्ग शख्सियत आपसे मुखातब होकर के तशरीफ़ ले गए। मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे बड़े फ़ख्र के साथ ये कहना है कि हमारे इल्म के एतबार से इस तराई इलाके में इतना पुररौनक और इतना खुलूस और इखलास वाला जलसा ये पहली मर्तबा है। ये कहा जाए तारीख़ के एतबार से पहला जलसा है, ये पहला जलसा है और वो जलसा एक तारीख़ी जलसा बन गया। ये ख़ास तौर से रायशनपुर वालों की कुर्बानी और मेहनत का सिला है। हम सब को मालूम है कि रायशानपुर के अंदर हमारे बुज़ुर्ग मौलवी अब्दुल सुबहान साहब जिनका इंतकाल 17 अप्रैल 2009 में हुआ था, तब ये मकतब की शक्ल में था और मुझे पूरा यकीन है 1987 से अब तक रायशानपुर की सरजमीन के ऊपर अगर छोटा प्रोग्राम हुआ या बड़ा प्रोग्राम हुआ, मौलवी सुबहान से लेकर के आज तक मुझे कभी इन लोगों ने फरामोश नहीं किया जो मुझे दावत न दी हो। इसका मैं तहे दिल से अहले बस्ती का और यहाँ के ख़ास लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे हर मौके पे याद रखते हैं। उसके बाद जब मौलवी सुबहान साहब का दुनिया से रुखसत हो गए, दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे और उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। उन्होंने इस गांव के ऊपर बड़ी कुर्बानी दी, वरना ये छोटा सा गांव, छोटा सा करिया और मुख्तलिफ़ किस्म की आबादी के लोग आबाद हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी हैं, लेकिन ये भाईचारगी की मेहनत और कुर्बानी ये मौलवी सुबहान साहब का सिला है। उसके बाद
यकुम मई 2009 को इस मदरसे के जो मौजूदा जिम्मेदार हैं मौलाना उमर साहब, इनको इमामत और मकतब के लिए मुंतखब किया गया, लेकिन उन्होंने यहाँ की कुर्बानियाँ और इलाके के हालात को देख करके 2014 में मतबक का क़याम अमल में लाए और 2014 में मुझे को बुला करके दर्जे हिफ्ज़ का इफ्तिताह किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये मेहनत और उनकी ये कुर्बानी और आपका ये ताउन इतना रंग लाया कि ये पगड़ियाँ आपके सामने नज़र आ रही हैं। ये सिर्फ आपकी मेहनत है और आपकी कुर्बानी है। आप अगर मौलाना उमर का और उनकी टीम का, उनके मुदर्रिसीन का ताउन न करें तो इनके बस का बात नहीं। पहली कुर्बानी ये है। मैंने कुरान मुक़द्दस के बाद एक हदीस पढ़ी है। हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान व अमिल बिही उल्बिसा ताजन वालिदुहु यौमल क़ियामा। आज इन बच्चों के सरों के ऊपर ताज बांधा गया है, कल क़यामत के दिन इनकी माँ और इनके बाप के सर के ऊपर ताज बांधा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे ने मेहनत की है, बच्चे ने उस्ताद की सख्त और सुस्त बात को बर्दाश्त किया, सूखी रोटियां खाई, भूखे रह करके बगैर नाश्ते के सबक उस्ताद को सुनाया, डंडियां खाने के बाद, और फजीलत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ माँ बाप के सर के ऊपर ताज बांधा जाएगा। एक सवाल दिल के अंदर पैदा होता है, इसका जवाब और इसकी असल वजह यह है कि अगर इनके माँ बाप न चाहते तो ये बच्चे आपके इदारे के अंदर ना आते। तो सबसे बड़ी कुर्बानी माँ बाप की है। इसलिए हदीस के अंदर आता है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा अपने माँ बाप के ताबे होता है। अगर माँ बाप ताजिर है तो अपने बच्चे को ताजिर बनाने की फिक्र करता है, अगर माँ बाप काश्तकार है तो अपने बच्चे को काश्तकार बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इनके माँ बाप के दिल के अंदर एक मोहब्बत और एक शौक़ पैदा हुआ कि हम अपनी औलाद को हाफिज़ बनाएंगे। अपने लख्त जिगर को और अपने प्यारी औलाद को ला करके मकतब के हवाले कर दिया, मदरसे के हवाले कर दिया, उस्ताद के हवाले कर दिया। तो सबसे बड़ी कुर्बानी अगर है इनके हाफिज़ बनने में तो इनके माँ बाप का दखल है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में इनके माँ बाप के सर के ऊपर ताज बांधेंगे और वो ताज ऐसा होगा, ये कपड़े का ताज है, और वो ताज अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से जैसा चाहेंगे वैसा बांधेंगे। हदीस के अंदर आता है उसकी रोशनी ऐसी होगी चांद मान पड़ जाएगा, सूरज मान पड़ जाएगा, चांद और सूरज की रोशनी से ज़्यादा चमकता हुआ ताज उनके सर के ऊपर होगा। इसलिए मैं आप हजरात से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने की फ़िक्र करें, अपने बच्चों को इस बात के ऊपर आमादा करें कि कुरानी तालीम उनके अंदर पहले होनी चाहिए। अब दूसरी बात इनके वरसा से यही कहना है कि आपका बच्चा हाफिज़ हो गया, आपके बच्चे ने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लिया, ये कोई कमाल नहीं। कमाल ये है जब आपका बच्चा पूरी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाए, आपका बच्चा कुरान की बताई हुई बात पर अमल करने वाला बन जाए, आपका बच्चा कुरान से मना की हुई बातों से बनने वाला बन जाए, जिस चीज़ को कुरान ने मना किया है उससे बाज आ जाए, जिस चीज़ के करने का कुरान ने हुक्म दिया उसके ऊपर अमल करे। इसलिए जब ये अमल होगा तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक से फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाएगा। वरना ये इदारे दुनिया के अंदर कायम और कायम रहेंगे। और कुरान करीम के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हमने कुरान को नाजिल किया, हम ही इसके मुहाफिज़ हैं। ये कुरान बाबरकत कुरान है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की किताब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान करीम से पहले बहुत सी किताबें नाजिल फरमाई। 4 किताबें मशहूर हैं जो हमें इल्म है, बहुत से सहीफ़े अल्लाह ने नाजिल फरमाए, लेकिन वो किताबें आई और चली गई, और कुरान आया है और रहेगा और क़यामत तक बाकी रहेगा। कुरान ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु हाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत कुरान के मिटाने के ऊपर आ जाए, कुरान नहीं मिटेगा।
اس لیے قرآن کے نسخے کو جلایا آسان ہے، قرآن کے نسخے کو مٹایا جا سکتا ہے، قرآن کے نسخوں کو دریوں کے اندر ڈال کے ڈبویا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ قرآن کریم جو مسلمان بچوں کے معصوم اور نابالغ بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، وہ کبھی نہیں مٹ سکتا ہے۔ اگر ایک حافظ قرآن دنیا کے اندر زندہ رہا تو پھر قرآن کریم کے نسخے دنیا میں وجود میں آئیں گے۔ یہ دنیا کی طاقتیں اپنی طاقت لگاتی رہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہندوستان کے اندر ان کا تسلط ہو گیا اور وہ ہمارے مدارس اور مکاتب کے مٹانے کے درپے ہو گئے، تو انہوں نے جا کر کے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ مدارس کے اندر پہنچے، اور مدارس میں پہنچنے کے بعد قرآن کے نسخوں کو بوریوں میں بھرا، اور بھرنے کے بعد یہ ارادہ تھا آگ لگا دی جائے۔ کہنے والے نے کہا کہ قرآن کے نسخے کا جلانا تو آسان ہے، لیکن یہ قرآن کبھی مٹے گا نہیں، اس لیے ہمارے یتیم اور معصوم بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ چنانچہ ایک معصوم بچے کو بلایا گیا اور قرآن کریم کے نسخے کو کھول کر کے مختلف مقامات سے قرآن کریم کا امتحان لیا گیا، سوالات کیے گئے، بچے نے اسی طریقے سے سنا دیا، نہ ایک نقطے کا فرق آیا، نہ ایک لفظ کا فرق آیا، نہ ایک زبر کا اور زیر کا فرق آیا۔ اس نے اس بندھے ہوئے قرآن کے نسخوں کو واپس کر دیا اور یہ کہا کہ میرا منصوبہ بیکار ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اب اللہ نے جو ذمہ داری لی ہے تو ہم اپنے اس قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائیں۔ اور تمام حاضرین سے جو حاضر ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچتی وہاں تک میں اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ مدارس سے اپنا تعلق جوڑیے، علماء سے اپنا تعلق جوڑیے، اور یاد رکھیے اکابرین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی کو اپنی اولاد کو عالم اور حافظ بنانا ہے تو سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ عالم اور حافظ سے محبت کرنے والا بنائے۔ اگر کسی نے عالم کو دیکھ کر کے گالیاں بکی، حافظ قرآن کو دیکھ کر کے برائیاں کی، خدا پاک کی قسم علماء نے لکھا ہے 10 نسل تک اس کی خاندان کے اندر عالم اور حافظ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اپنی اولاد کو عالم اور حافظ بنانا ہے تو ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا ہوگا، ان کے سامنے اپنے مسائل رکھنے ہوں گے، اور جب ہم مسائل رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے ہماری نصرت پر مدد کرے گا، اور ہماری اولاد کو بھی اس لائق بنائے گا کہ عوام کے سامنے ہمارے بچے کے سر کے اوپر تاج باندھا جائے، اور قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن کریم کی فضیلت سے نوازے گا۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آئے ہوئے مہمان کا ہم سب استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، اور آئے ہوئے حضرت مولانا مفتی مشرف صاحب جو حضرت مولانا حبیب صاحب کے قائم مقام تشریف لائے، یہ ان بزرگان دین کی ایک کیا ہے محنت ہے، ورنہ ہمیں اگر تکلیف تو ہم کسی کو نہیں بھیج سکتے۔ لیکن انہوں نے ابھی مولانا افضل نعمان صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت بیمار ہیں، اور اتنا بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ سفر کے لائق نہیں، لیکن حضرت کہہ رہے ہیں وعدہ خلافی ہوگی، مجھے جانا ہے۔ چنانچہ کافی کوششوں کے بعد آپ نے اپنے سفر کو ملتوی کیا اور اپنی جگہ پر مفتی مشرف صاحب کو بھیجا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مولانا حبیب صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ باندھوی صاحب سے کے والد محترم سے طالب علمی کے زمانے میں سب سے پہلی ملاقات نور العلوم بہرائچ کے اندر ہوئی تھی۔ میں نے ان کے حکم کے اوپر خط بھی لکھے تھے۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال تھا، صرف ایک جھولا ہوتا تھا، اس میں ایک چادر ہوتی تھی۔ میں نے بہت قریب سے دیکھا۔ میرا ایک ساتھی تھا جو حضرت کا خادم تھا، نور العلوم کے اندر میرے ساتھ رہتا تھا، فراغت اس نے باندھا سے کی تھی، وہ رہنے والا ادھر کرنیل گنج کا تھا، جھولا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت یہاں آئے تھے، تشریف لائے تھے شیراپور مدرسے کے اندر، اور میرے یہاں شمیم رامپوری کے بھائی غفران جو اس وقت اللہ نے بہت نوازا ہے، ان کی طبیعت خراب رہتی تھی، مجھ سے کہا کہ مجھے تعویذ دلا دیجیے حضرت سے۔ حضرت کی سادگی بتاتے ہیں، اللہ والوں کا حال بتاتے ہیں۔ میں گیا اور جو میرا ساتھی اسلم تھا، میں نے کہا حضرت سے ایک تعویذ لکھوا دیجیے۔ حضرت گاڑی میں بیٹھے تھے، محمود آباد میں ناشتے کا انتظام تھا، شیراپور سے ناشتے کا انتظام محمود آباد میں تھا۔ جب بہت کوشش کی تو آپ کے خادم نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ میرے ساتھی ہیں، ان کی ایک درخواست ایک تعویذ لکھ دیں۔
حضرت نے فرمایا کہ تم نے مجھے بہت پریشان کر دی. پھر جھولے سے کاغذ نکالا اور کاغذ نکالنے کے بعد تعبیر لکھی. یہ ہے اللہ والوں کا حال. ہم تو آج قوم کو جھڑک دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں اقتدار چاہیے. اقتدار جب ملے گا جب ہم عوام سے محبت اور سلوک اور احسان کریں گے تب عوام ہم سے جڑے گی. اللہ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مے خانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور مے خانہ.